রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। নির্বাচনের পর গণনা শেষে ইআরএমসি 2210 ভোটে জয়লাভ করে। ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরই ইআরএমসির কর্মী সমর্থকরা বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন। ইআরএমসি এরপর সকলের জন্যই কাজ করবে বলেই জানিয়েছেন ভোটে জয়ী প্রার্থীরা। ইলেকশনে আমাদের ওয়ান সিক্রেট ব্যালট ইলেকশন ইউনিয়নের রেকগনিশনের ব্যাপার ছিল। ইস্টার্ন রেলে আমরা রেকগনিশন আসানসোল ডিভিশন 1 নম্বর পজিশন, শিয়ালদা, হাওড়া, মালদা 4টে ডিভিশনে 1 নম্বর, জামালপুর ওয়ার্কশপ 1 নম্বর, কাছড়াপাড়া 1 নম্বর। ইলেকশন আমাদের ঝান্ডা ছাপ, আমরা জিতেছি। आसनसोल डिवीजन में लाल झंडा भीतर चले गए। हम लोग का ट्रेड यूनियन का वोट था। 4, 5 और 6 3 दिन लगातार वोट चला। आज उसका गिनती हुआ। इस ट्रेड यूनियन में जो है 35% वोट लाना अनिवार्य है। 35% जो यूनियन वोट नहीं लाएगी उसका मान्यता रद्द हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है आसनसोल डिवीज़न में ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस फुल बहुमत से जीते हैं और 35% से अबव वोट हम लोग लेकर आए हैं। और हम लोगों ने ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन को कड़ी शिकस्त दी है, बुरी तरह से हराया है। इसलिए सभी कर्मचारियों को जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। আসানসোল থেকে সঞ্জয় যাদবের রিপোর্ট, 99 নিউজ বাংলা। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।